जुहार मुई उपस्थापक नितेश जगत स्वागत करुछे माटिर प्रतिभार इ फ्रेश अध्याय के। माटिर प्रतिभा सबु बेले माटिर गर्व और गौरव मान के अनुसंधान करुथिसी। तो स्वागत करुछे आपण मान देखुछन माटिर प्रतिभा। जेन कार्यक्रम रे प्रकृति गीत कहवार संगे संगे कलाकार माने आपन के हसई दसन एंता कार्यक्रम होचे माटिर प्रतिभा। तो आज अनुसंधान करू करू एंता जने प्रतिभार अधिकारी के आमे आमर संगे जुड़ी जाइछन। से होछन बहुमुखी प्रतिभा, एकाधार रे जने नाट्य रचयिता, लेखक, निर्देशक और सुंदर भजन गीत माने भी गायसन। तो दर्शक बंधु एंता जने अनन्य प्रतिभार अधिकारी के आसन आमर यूट्यूब चैनल में स्वागत करमा। दादा नमस्कार। नमस्कार दादा। अपन केनता अछन? भल छे दादा, हिंदी शॉर्ट पर चली छी यार। हमर माटिर प्रतिभा यूट्यूब चैनल रे देखुथिबा सब दर्शक मन के आपन कर परिचय टिके दे देले भल था दादा। अच्छा दादा, मोर नाम होचे त्रिनाथ गोपाल, घर मोर सरगी बाहल, पोस्ट गंबारीगुड़ा, ब्लॉक चंदाहांडी, जिला मोर नवरंगपुर। बहुत सुंदर कथा दादा। आपन कर परिचय ता दे दैछन। वर्तमान आपन के पचरामी जे आपन जने एकाधार रे जने कलाकार, नाट्य रचयिता, निर्देशक और सुंदर गोटे कंठशिल्पी भी हन। तो आपन के मु अनुरोध करमी माटिर प्रतिभा देखुथिबा दर्शक बंधु मान के गोटे सुंदर भजन टे दे दियन। दादा देखन दादा, माटिर प्रतिभा चैनल के कहबा पूर्व मु गोटे कथा कहमी जे संसार गोटे होचे भगवान कर गढ़ा। और इस संसार भीतर दादा मनीष होचे गोटे माने प्राणी जो मनीषर कर्तव्य केटे। ठीक कथा दादा। मनीषर प्रकृतर कर्तव्यटा होचे दादा नारायण नर सेवा करबाटा उचित तो कथा। आज जिन आमे जिन कर्तव्य के छाड़ी कर अकर्तव्य पथरे जुछु। ठीक कथा। आर जिन पापर भागीदार होछु तो से कथा के चिंता करले दादा मते लाज लागुची। आज से विषय के निकर मुई गोटे गीत को गोटे कहमी। मोला केमितिए मोला केमितिए देखाबे तुम आगे मते लाज लागे भारी लाज लागे मते लाज लागे भारी लाज लागे। तो दादा आपन कर परिवार रे किए किए अछन सेटा ठीक कहि दियन। दादा परिवार कहले परिवार रो एबे मुख्य भाव रे मोर बाबा अछन। हां ठीक कथा। मां तो मरी गले। हां हेले आमे दुई भाई अछु। हां दुई भाई भीतर सान भाई। ठीक कथा दादा। तार परिवार एबे अलगा ही करे से मैरिज फेरेज ही करे तार दुईटा झियो अछि। हां और मोर निजस्व परिवार रे दादा हां मोर पुआ दुईटा। हां तारु मोर बहु हां पुआ लागी विवाह करि साली ने हां झियो गोटे दी देली। हां एबे दादा आर गोटे पुआ मोर रही छे। हां तो दादा आपन कलाकारी दिख के केबे ठारु आसले आ कहा के आपन कर प्रेरणा माने गुरु बल भाबनी छन सेटा ठीक हमर दर्शक मन ठीक कहि दे। देखन दादा ई कलाकार लाइन के आसबाटा मोर हां जेते बेले मुई सप्तम क्लास पढुथिली। नियारा कथा दर्शक बंधु सप्तम क्लास रु जणे कलाकारी दिख के आसुछन सेटा केडे बड़ कथा महान कथा आपन मान जानि पारथिबे। और से सप्तम क्लास पढ़वा बेले दादा हां मुई तार माने एंती किछि किछि गोटे गोटे लेखा लिखी करे। उचित कथा दादा। जे सेटा एंता तो पौराणिक नि लिखुथी हां गोटे गोटे गीत गुडा को लिखे। हां तो तार परे मोर बाबा देखले हां जे मोर गीत गुडा को बढ़िया होछि। हां तार नो मोर कंठ भी भल तो पाखे गोटे थिला दादा फुनेल परा बोली करी। ठीक है तो से जगह ने बिंदे दास बोली करी गोटे गुरु निके इटा नाट सिखी थी। आज्ञा के भी न माने। हां बसंत विलास बोली करी गोटे नाट सिखी थी। हां जे सेटा हला मोर प्रथम पास दादा। आर से मुई बिंदे गुरु आज्ञा के नमन जहांकर प्रेरणा द्वारा आज से मते कला लाइन के टाणी नी करे एति दूर पर्यंत मुई ही छे विख्यात ही जाइछन। हाय तो से गुरु के मोर कोटि कोटि प्रणाम है। आज्ञा के भी न माने। हाय तार परे दादा से लोग मते
मोर गीत मोर कंठ के देखी करी मते डाकी नेले फुनेर परा गाँ के ठीक इटा हिरो रोल करवा लगी बहुत सुंदर कथा दादा तारपरे मोर बाबा बहुत सहयोग कले मते हाँ तानु संगे संग मोर पाई निका बूट सूट आदि इत्यादि करी दी करी निका नाटर जाबत जिनिस जेते लागबा करी दी करी तू रोल कल बोली कर निका मते प्रेरणा दे बहुत मोर सुंदर। सहयोग कले बहुत सुंदर सेठू दादा मात्र 3 पहर मुई रेलसेल करिथिली 3 पहर ओनली मात्र रेलसेल करिथिली आर सेटा खरभाड़ी गाने आसी कर 3 पहर रेलसेल करी कर मुई हीरो रोलटा प्रदर्शन करिछि बहुत सुंदर कथा दर्शक बंधु 3 पहर करी कर जणे उचित कलाकार हे पारुछे दर्शक मानकर मन मोहि पारुछे आउ एंता जणे प्रतिभार अधिकारी जे जाके की तांकर बापा निजे सपोर्ट करिछन इटा केते निराट आ महान कथा जे आपण जानि पारुथिबे दर्शक बंधु तो दादा आपण तो से समय सप्तम क्लास रे पढुथिले हां दादा तो आपनकर घर परिवार हाँ। केन हिसाब रे सपोर्ट करथिले जे ई दिक के जो हाँ। पिलाटा पाठ पढ़ा भी चालू आ से दिक के भी जो हां हां तो सेटा केन हिसाब रे देखुथिले आपनकर परिवार सेटा टिक हमर दर्शक मान के कहि दे देखन दादा मोर बाबा जने हुछु कलाकार उचित कथा मोर जेजे बाबा जने हुछन कलाकार बहुत सुंदर कथा दादा वर्तमान भी मोर बाबा केसीओ मास्टर हाँ। रूलर गोटे भी है अइया के भी न माने है तो से मोर बाबा सब बेले चाहन जे निके मोर पिलार कंठ बढ़िया होचे हाँ। इता के जदी मुई कलाकार रूट के जदी निके प्रेरणा देबी नियरा से नि- कथा दादा निश्चित भाବରେ से मोर ना आगे बढ़ावा। आगे बढ़ावा बोली करे मते घरर लोग जहां कोइले भी से निके मते कलाकार लाइन के निके जीवा लागी बहुत निके ये करो सहयोग करो बहुत सुंदर दादा सप्तम क्लास से थिला बेले दादा हां दादा आपनकर हल्का हल्का बुद्धि रे हाय आपन सुंदर नाट परिवेशन करथिले हाय से समय मधुर गीत पदे हमर दर्शक मान के दे दिले हमें खुशी हूं दादा अच्छा दादा देखो सेटा बिंदे गुरुंकर प्रेरणा रे 3 पहर रेलसेल करा परे मुई हां से जगह मने गोटे बसंत बोली करी गोटे हीरो बाहर करे ठीक कथा तो से मुई जगह ना बसंत रूल करूथिली दादा अइया और से बसंत रूल रो गीत पते कहेसी हां ठीक अछि ऋतुराज आगमन रे ऋतुराज आगमन रे कोइली दिए तान कोइली दिए तान हर समने राजकुमार हर समने राजकुमार बसंत आगमन बसंत आगमन बसंत आगमन बहुत सुंदर दादा ई गीतटा आ तार जेन अंगी भंगी जेन थिला सेटा बहुत चमत्कार आ दर्शक मान के मजा लागितिबा दादा दादा तार परे परे आपनकर कला के केन हिसाब रे विकास करली केनता करी करी विकास करली सेटा टिक हमर दर्शक मान के टिक कहि दे ठीक अछि दादा जे सेठू मुई काना कली हां पाइक पड़ा बोली गोटे कला हांडी गाँव अच्छे हां सेटा मोर ओजा घर गाँ ठीक कथा मामू घर गाँ हाँ। तो सेने निके कौशिक खमारी बोली करी गोटे नागार्जुन चरित्र बही बोली करी गोटे शिखिथिले ठीक कथा सेटा केन आइया कर लेखा सेटा टिक सेटा सेई मुई कौशिक आज्ञा कदली मुना कौशिक खमारी आज्ञा के मोर कोटि प्रणाम तांके भी न माने है तो सेनु मोर गीत के मोर कंठ के सुनी करी मोर मामू मने मते से जगह ने रूल करवा लगी डाकले एटा नियारा कथा दादा हाँ हाँ। तो से जगह रे मते नाटक रो मुख्य नायक अर्जुन ठीक कथा दादा से रोल देथिले दादा हाँ। जे से न मुई बंसी गुरु हमर डायरेक्टर थिले पुजारी गुडा आइया के भी न माने तो से आज्ञा निके डायरेक्टर हिसाब रे निके मते सिखुथिले बहुत सुंदर कथा हाय तो आपण जेन अर्जुन रो रोलटा करूथिले हाँ। पुराणिक बही रे से समय गुरु मानकर लेखा गोटे सुंदर गीतटा पदे दे दिले हमर दर्शक मान के ठीक है दादा ठीक है दादा इटा मुई नागवाली पाखे अर्जुन जिन परिचय देसी से गीत पदे कहि देसी सुनो परिचय बासुकी सुता सुनो परिचय बासुकी सुता कुंती देवी मो माता 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 सुनो परिचय बासुकी सुता बहुत सुंदर दर्शक बंधु उच्च कोटि शब्द संयोजना संगे सुंदर कंठरे दादा जिन गीतटा देछन आपण मान के निहाती भल लागिथिबा तो दादा तार परे परे आपण किन अनुष्ठान की गले और केनता करी आपण कला के विकास कले तारपरे देखन दादा सेटा कला हांडी रु मुई रूल करवा भितरे
से पुराण के धरी करी दादा मुई हाँ फुणेलपरा गाँ के पल्ली आसली उचित कथा दादा। से बही के आका जेन बही रे मुई अर्जुन रूल करूथिली हाँ। से बही के निके मुई धरी करी फुणेलपरा के पल्ली आसली ठीक कथा दादा। आर सेनो से बही के हाँ मुई निजे निर्देशना दीथिली ओह। आर मुई निके से जगह रे हिरोइन रूल करूथिली दादा बहुत सुंदर कथा दादा। हाय दर्शक बंधु जड़े कलाकार अभिनेता निर्देशना करवाटा एते सहज नहीं सेटा के दादा सुंदर भाव निर्देशना करथिले आरी हिरोइन रोल रे अभिनय भी करिछन से समय गोटे सुंदर गीतटा आमर माटिर प्रतिभा देखुथिया दर्शक मन के दी देले दादा हमें बहुत खुशी। ठीक है दादा ठीक अच्छे दर्शक बंधु सेतकी बेले मुई जेन गोटे हिरोइन रोल करूथिली संध्या बाली बोली करी तार मुई फर्स्ट एंट्री गीत गोटे कहि दिस प्रकट करूछि ओली चित मो पूछे ना कल्पना लो कल्पना सुनो सखी सपना सुनो सखी सपना कल्पना लो कल्पना सुनो सखी सपना सुनो सखी सपना जिन सके त्रुटि प्रबर बल मोर बचु आह पशु पाताल जिन सके त्रुटि प्रबर बल मोर बचु आह पशु पाताल उपनीत होइले मो पियर पारुसे मिष्ट कंठ तोषिले आलापति सरसे स्वप्नराई जनरे संपुकी देवी उपमा कल्पना लो कल्पना सुनो सखी सपना सुनो सखी सपना। तो दर्शक बंधु लो कल्पना ई सुंदर गीतटा आपण मानर मन के मोहि नहीं थीवा मोर मनटा भी मोहि जाइछे। तो दादा प्रथमे नाट रे नायक रोल करथिले तार परे निर्देशना भी कले तार परे हिरोइन रोल भी कले इटा महान दर्शक बंधु एंता जने प्रतिभार अधिकारी होछन हमर श्री त्रिनाथ गोपाल दादा दादा आपण अनन्य प्रतिभार अधिकारी आपण के शतहस्त प्रणाम। तो दादा आपण गोटे हिरोइन रोल के भी सुंदर दमदार अभिनय सहित निभौथिले दादा आपण हिरो रोल भी करिछन निर्देशना भी दैछन। हाँ तो हिरो रोल करबार संगे संगे आपण जेन हिरोइन रोल के आसली हाँ। पात देली से यात्राटा केनता रहला आ आपण के कष्ट से लागला कि आउ केनता लागिथिला से कोना कहिते देखन हिरो आरो हिरोइन भितर टिके डिफिकल्ट है बहुत सुंदर कथा तो हिरोइन रोल करवाटा टिके कष्ट है दादा ठीक कथा तार परे से मोर जिन कंठ हां मुइटा अहंकार नहीं करबा कि गर्व नहीं करबा ठीक कथा दादा मोर जिन कंठ मागला हां सेटा लेडीज कंठ हिसाब रे तेन के मोके अपनार करबा लागि हाँ। लेडीज रूल के आगा मुई पलाली बहुत सुंदर कथा दादा या परे परे दादा काना हला हां आमर पड़ा रे आमर गां रे ठीक कथा दादा गुरु अशस्तमा बोली करी गोटे आज्ञा के भी न माने पुराण दिथिले हां जे से पुराण रे भी दादा हां मुई डायरेक्शन निके मोर आका निर्देशना देलाटे ठीक कथा दर्शक बंधु से पुराण रे भी दादा निर्देशना दैथिले हाय सेतेरो दादा से बहिर ना काना जिसला ठीक कहिते चंपावती हरण हां चंपावती हरण कुंभक दत्य बध ठीक अछि दादा तार परे दादा हां ई नाट जेते बेले हमर चंपावती हरण नाटटा हां नाचनु प्राइज भी पेलु दादा ठीक कथा दादा तामोर मुई जिन हिरोइन रोल करूथिली संध्या अर्जुन मिलन से नाट भी निके रायघर रु प्राइज पेलु फर्स्ट प्राइज दादा 31 टा नाट भितरे तारनु ई हमर मोर कला के देखि करे हमर पीटी सर खरभाड़ी हां आज्ञा के भी न माने जे से श्री कैवल्य साहू हां कैवल्य साहू हाई स्कूल पीटी सर से निजे चिंता कले जे नाइ ई बही गोटे छाड़ी दुने नुआ बही गोटे सिगु बोली करे से माने कहि करे दादा नियारा कथा दादा हेलो हां पीटी आज्ञा कर माने अनुसारे हां आमे ओलाजोर रो पूर्णचंद्र साहू कर ठारू गोटे दानवीर हरिश्चंद्र बोली करी पुराण आनी थिल हां आरो दानवीर हरिश्चंद्र लीला रे दादा हां मुई प्रथम हीरो हां तार परे हिरोइन हां तार परे असली दादा ई जगह रे मते रानी रोल करवा के पड़ला हां जिनटा सभ्या जे सभ्या चरित्र रोल अछि हां, सभ्या सेटा रोल आपण करूथिले हां 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 दर्शक बंधु दिन थिला हमरी खरभाड़ी नाट भी बहुत चर्चित थिला जेन जगह रे की दादा सभ्या रोलटा करूथिले आ श्री कैवल्य साहू महोदय से कृष्णचंद्र रोलटा के दमदार अभिनय सहित निभौथिले। तो दर्शक बंधु
आम अनुरोध करमा दादा की जे ई सुंदर मुहूर्त रे सुंदर गीतटा से सभ्या एंट्री समय गीतटा टिक दे देले हमें बहुत खुशी। ठीक अच्छे से सबियारुल रो प्रथम गीतटा मोर सेटा मुई दर्शक मान के सुनी दूचे। आगे हरिश्चंद्र कहथिले तार परे तार पद अंतर पद के निकरी पछर पद के निकरी सबियाटा कहथिला। सब्या भाषांति हे नरपति दान अपेक्षा रे छंती अतिथि सब्या भाषांति हे नरपति दान अपेक्षा रे छंती अतिथि पूर्ण नूपमणि हरिश्चंद्र अयोध्या राजना। तो दर्शक बंधु ई सुंदर गीत के दादा तांकर कंठरे एबे जनता कहछन से समय रे ई गीत के केते सुंदर कहथिले से कथा आपण माने निहाती चिंता करि पारुथिबे। ई नाटकटा बहुत चर्चित थिला, दर्शक माने कांदुथिले भी हसुथिले भी अरे ई कलाकार माने सेटा नाट के बहुत सुंदर भाव रे करुथिले। ई कथाटा मुई पुरना लोक मान ठानु आगर नु हमर गार पुरना लोक मान ठानु सुनी पारिछे। दादा तार परे परे आर किन किन सीन रो जदी गीत अछि बेले दे देले भला त दादा। देखन दादा हरिश्चंद्र लीला नाटक गोटे एंता नाटक है ठीक कथा दादा जे माने सेटा सत्य पथरे पथिक दानवीर हरिश्चंद्र सेटा जन लोकलोचन के जन समाज के गोटे शिक्षा दे दादा। ठीक कथा गोटे स्त्री रो कर्तव्य केटे स्वामी प्रति गोटे स्त्री रो कर्तव्य केटे से जिनिसटा नारी चरित्र के आधारित करी करी गुरु श्री पूर्णचंद्र सेटा लिखी थिले। आरु देखन दादा इने गोटे कथा कहमी मुई जे राजा हरिश्चंद्र जेते बेले सर्वहरा राज्य संपत्ति सब दान करि करी विश्वामित्र हस्ते अर्पण करि करी तांके से दक्षिणा नीति करी से पलासन तो दक्षिणा लगी बाध्य करसन विश्वामित्र ऋषि जे मुई तते कंठ देली एतकी दिन एक मास भितरे निके मो तमे दक्षिणा संपूर्ण देबो जदि नी देबो बेले ई दान तमर फिरि नियो। तो सेनो काना हिसी दादा ई मने राज्यभार विश्वामित्र अर्पण करि दी करी विश्वामित्र हर्षे से मने निके राजा देशांतर ही जेस देशांतर ही विश्वामित्रंकर दक्षिणा देवा समयटा निकटवर्ती ही जुछि। तो से लगे चालू 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 रोहितास्य सत्या हरिश्चंद्र ठीक है भिखारी वेश धारण करी कर से माने चालू 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 गोटे इंता जगह ने से चिंताटा हठात से दक्षिणा चिंताटा पली जेसी ऋषिंकर दक्षिणा देवा समय निकटवर्ती ही आछे। राजा हरिश्चंद्र से लगे सभ्या के कहिछ तब सभ्या ऋषिंकर दक्षिणा देवा समय निकटवर्ती होई आसिलानी आउ केटा मुहूर्त परे ऋषि आमर निकटी को आसी जिबे हेले केमिति भाबरे मु दक्षिणा देबी सभ्या केमिति भाबरे मु दक्षिणा देबी ई कथाटा जेते बेले कहिथिस सेति बेले सभ्या कहिछि स्वामी आपण चिंता करछथि काई की स्वामी र सेवा करबा होछि पत्नी र धर्म मु थाउ थाउ आपण काई की चिंता करछथि स्वामी ए सूर्य वंशर सत्य रक्षा करिबा लागि गोटिए मात्र केवल उपाय अछि स्वामी वहतु सभ्या से उपायटा कोन मो सम्मुख रे खड़ी करी प्रकाश करंतु सुनिबे स्वामी तेरे सुनंतु बिक्री का मोते स्वामी दुख करी माने दक्षिणा देना ऋषिंकु मुक्ता जीवने दादा ना सभ्या यहाँ केवे संभव होई परिबरी सभ्या मु तुमको
এই কাশি বজারে বিক্রি করি মোর সামান্য সত্য পাই মু তোমাকে বিক্রি করি পারিবিনি সভ্যা মু তোমাকে বিক্রি করি পারিবিনি স্বামী ଆଉ ଯେ କଣ ଉପାୟ ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ମତେ ବିକ୍ରି ନ କଲେ ଋଷିଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇପାରିବେନି ସ୍ୱାମୀ କେବେ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇପାରିବେ তো দর্শক বন্ধু আপন মানে বি দেখিথিবে যে ই অভিনয় আউ ই গীত বাস্তবরে কেনতা থিলা আউ সে সময় নাট মানকরে ই গীত কেনতা থিলা আউ সে সময় দর্শক মানে এই গীত কেন হিসাবে দেখুଥିଲେ নিহাতি ভাবে তাঙ্কর আখিরে বি আঁসু আসি যাইথিবা আর মোর আখিরে বি লহু আসিগলা দর্শক বন্ধু আপন কলাকে মু যথোচিত সম্মান করিছেন দাদা 10 আংটির বিনতি করিছেন আপনার কলা দাদা। আগাড়ি মুই নতমস্তক ঠিক আছে তো আপন ই যে নির্দেশনা করবা সময় ইতিরু জনা পড়িগলা আপন কেন হিসাবে নির্দেশনা করিছেন জনে লেখক হই করি আপন এই যে কান্দবার অভিনয় বি বহুত সুন্দর দমদার সহিত কলে দাদা তারপরে পরে হরিশ্চন্দ্র আউ আপনকর সভিয়া রুল করুଥିଲେ সে সময় গোটে ভিক্ষাবৃত্তির সিন বি থিসি সে সিনটা আহুরি লোক মানকে আশু দউথিলা বলে মুই শুনবা কে পেয়েছেন দাদা তো সে সময় গোটে ডায়লগ হো কি গীত হো আমার দর্শক মানকে দেই দেলে বহুত খুশি হম দাদা ঠিক আছে দাদা ঠিক আছে মুই দর্শক বন্ধুকে সেটা রাজা হরিশ্চন্দ্রଙ୍କର ভিক্ষা মাগবা গীত টিকে পদে শুনি দুছে ভিক্ষা মুখে দিও আনি গো জননী ভিক্ষা মুখে দিও আনি কর্ম দোষে দানর ভিখারি হরিশ্চন্দ্র রূপ ভিক্ষা মুঠে দিও আনি গো জননী ভিক্ষা মুঠে দিও আনি কর্ম দোষে দানর ভিখারি হরিশ্চন্দ্র রূপ মণি গো জননী ভিক্ষা মুঠে দিও আনি দাদা আপনকর ই গীতটা বহুত সুন্দর লাগলা দাদা তো মতে ইচ্ছা হচ্ছে আপনকে মু অনুরোধ করুছে যে আহুরি সে নাটকর আর কিন কিন অংশর গীত মানে আছে মানে আমার দর্শক মানে দিয়ে দেন দাদা আমার দর্শক মানে বি খুশি ঠিক আছে দাদা ইলেগে গোটে গীত মুই টিকে কহবা লাগি চাহুছে দাদা দর্শক সমাজ কে মুই শুনি দেবা লাগি চাহুছে যে মঝিরে যাহা হরিশ্চন্দ্র সভিয়া ভিতরে নিকে বিক্রি বন্টা হিজিছে বিছে হিজিছ তারপরে ব্রাহ্মণী মন্দির নে রহি করি মা পুଅ যেন নিকে কৃতদাসী হিসাবে থিলে রাজা হরিশ্চন্দ্র অন্যত্র সেআড়ে সে অলগা রহুଥିଲେ ই টাইম রে দিনে ঘটনা ঘটিছে সভ্যা একমাত্র পুয়া অলিয়ল রোহিতাশ্বকে সর্প দংশন করেছে সর্প দংশন কলা পরে সে শব দাহ করবা লাগি যেন রোহিতাশ্বর শবকে নিজর স্কন্দনে পকি করে গঙ্গাকে দিছে সে সময়ের গীত গোটে কহিদেছি ছাড়ি গলু একা করি মতে ছাড়ি গলু সাই সাই থরু অছি গাত্র তথাই
ভাবিও নাথিনী মকমকিন কাই ছাড়ি গলু বাপন কাই ছাড়ি গলু আর গাঁঠি ধনা बहुत सुंदर दादा आपण जेन गीतटा कहले दर्शक मान के विमोहित करिছে आउ दर्शक मान के आनंदित भी करिছে दुख भी दैছে से गीत रे आपण कर जेन अभिनय संगे गीतटा कहले सेटा बहुत नियारा कथा दादा तो आपण कला के विकास करवा लागि आर केन दिख के गले आ केनता करे आपण कला के विकास कले सेटा ठीक कहि दे अच्छा दादा तेन के दादा इबार तो अन्यान्य कथा केतेक भी हिचे नाटक माध्यम रे अनेक प्राइज पेइछु অনেক লোক প্রশংসার পাত্র বি হইছত ঠিক কথা দাদা তারপরে দাদা সেনু যেতেবেলে আমার নাটটা রনিং হিগলা প্রাইজ অধিক পেলু হ্যাঁ কলা প্রতি মোর বহুত বহুত আগ্রহ হিগলা তার লোক নিকে সবিয়া হরিশ্চন্দ্র লীলা নাটক সবিয়া ভাল করুছে হরিশ্চন্দ্র ভাল করুছে নাট ভাল করুছে বলি সেতুনো মতে জানি পারলে যে এই লোক তো নিকে নাট ডাইরেকশন দুছ ঠিক কথা তার নো দাদা মুই মালগাঁরে শনি মেলা নাট গোটে বি দাদা সেটা নাদব পণ্ডা বলি করে লিখিছিলে আইয়া কেন মানে হয় যে সে বহিকে মুই রূপান্তরিত করিଥିଲି দাদা বহুত সুন্দর কথা রূপান্তরিত করিଥିଲି মঝি মঝিরে মানে সংশোধন করি করি গীত মানে নয়া নয়া করি করি সে নাটকে বি ডাইরেকশন দিଥିଲି তার নো সে নাট বি প্রথম স্থান অধিকার করিছু বহুত সুন্দর কথা দাদা তারপরে কছার পড়ারে বি শিখিଥିଲି দাদা হেতির নো ছত্তিশগড় আমার দাবরিগুড়ারে বি নিকে রতি কুলর পুনর্মিলন পৌরাণিক নাট গুড়ি বি শিখিଥିଲି দাদা নিয়ারা কথা দাদা তারপরে ধরুয়া পোখান রে দাদা সেটা আমার কাজল কোচিম বলি করে গোটে লেখক থিলে আইয়া কেন মানে সে সন্ধিমুড়ার সে আজ্ঞা বি মতে ডাকলে সে জায়গানে সে বহিকে বি রূপান্তরিত কলু সে জায়গানে পদ্মা রুল বি করুଥିଲି দাদা তারপরে দাদা আমার ভোজপুর রে হেটা নিজস্ব লেখা ওটা মুই আরম্ভ কলি দাদা ঠিক কথা দর্শক বন্ধু দাদা তারপরে পরে নিজর লেখাকে লেখবাটা ধ্যান দিলে হ্যাঁ হ্যাঁ সাবিত্রী সত্যবান গোটে সেটা পৌরাণিক নাট গোটে থিলা যে সেটা বি গোটে আমার লুয়াবেলির বৈদ্য গোপাল বলি করে রচনা করিଥିଲେ কিন্তু তাকে বি পুনর্বার মুই রূপান্তরিত করি করে নয়া করি করে নিকে সংশোধন কলি আর শিখালি পরে পরে সে নাট বি বহুত চাললা পরে দাদা মোর নিজস্ব লেখা মু পুছি দিলি মো মথা সিন্দুর কাল্পনিক নাট গোটে মুই নিজস্ব লেখা লিখিଥିଲି সেতিনো তেতেল খুঁটি ছত্তিশগড় রে দাদা সুখ সুরজরে মেঘর ছাই কথা দেইছিলি প্রেমিক পাই বহুত সুন্দর ইটা গোটে বি মুই লিখিଥିଲି দাদা না রে দম আছে দাদা হয় ই বহি বি মোর নিজস্ব লেখা তারপরে দাদা তো অনেক এমতি করিছু তদ ভিতরে দাদা বয়সর সীমা হিসাবে আমারু মতে বি টিকে ধ্যান দেই পারিবারিক জঞ্জাল ভিতরে ধ্যান নেই দেবা না দাদা এবে বর্তমান আমি যেন পারায়ণ প্রোগ্রাম গুড়া কহিছি দাদা আমার যেতেবেলে গুন্ডিচা যাত্রা হেসি দাদা গুন্ডিচা যাত্রা হেলে আমি যে গোটে ছোটিয়া টিম গোটে করিছে সে টিম কে ধরি করে আমি 9 দিন যাক আমার এই আখ পাখর শ্রী জগন্নাথ মন্দির মনকে নিকে ভজন কীর্তন করবা লাগি যে বহুত সুন্দর কথা দাদা बोलबम रे भी निके दादा माने बोलबम वाला मने भी डाक्सन इरा पुराण मड़ी करी बोलबम ने भी निके जी करी निके हमें भजन कीर्तन करसु दादा तार परे हमर कुमारी संतोष बाबा बाबा के मोर कोटि नमन से बाबा भी हमके अलेख यज्ञ जाही हेबा से अलेख यज्ञ रे हमके स्थान देसत और 8 भजन कहबा लागी निके मते बहुत से मने निके आदर स्नेह ममता करसो सेने भी निके देसु दादा एंती अन्यान्य आर पारायण फारायण चली छे दादा आर घरे भी हेंता लेखा लिखि टिके करूछु आर बयसर अतिक्रम रे भी दर्शक बंधु दादांकर जीवनता अवसान नहीं घटबार से वर्तमान एबे भी कलाकारिता के आपणे नहीं करी कलाकार हेबार गुटे इच्छा मन भावना रखिछन सुंदर कथा दादा हाय दादा तो दर्शक बंधु दादा जने नाट्य रचयिता नाट्य लेखक नाट्य निर्देशक आ गुटे सुंदर कलाकार सुंदर कंठशिल्पी तो आपण वर्तमान रो नाट आ आधुनिक रो नाट मोर प्रश्न रहबा काहे जे कि आपण आधुनिक भी नाट भी लिखिछन
পৌরাণিক নাটরে বি আপন কাম করিছন তো এই দুইটা পৌরাণিক আর আধুনিক ভিতরে ফরকটা কাଣା রয়েছে সেটা মানে দর্শক মানে কি কই দেন দেখুন দাদা পৌরাণিক নাট্যটা হুম নাটক দাদা আমার দেখো পৌরাণিক কাল্পনিক কাল্পনিক হ্যাঁ সামাজিক হ্যাঁ আর গোটে নাটক আছে দাদা হ্যাঁ ঐতিহাসিক ঠিক কথা দাদা জানলে হ্যাঁ তো আমার পৌরাণিক কথা বস্তুটা দাদা হুম হুম যেতে আমার রামলীলা কইবে হুম সে জায়গারে হুম ভাতৃভক্তি কেনতা है হুম ভরত আর রামঙ্কর ভাব কেনতাটা আছে হুম হুম আজিকালির ভাই হুম আর সে সত্যযুগর রাম আর ভরত পর ভাই হুম দেখো হুম। যে কি পাদুকাকে মরি করে নিকে পূজা করুথিলা হ্যাঁ তাকর ভাতৃপ্রেম কেনতা দেখো হ্যাঁ ঠিক কথা নিয়ারা কথা আচ্ছা রাম কে সিনা বনবাস হিথিলা দাদা হুম হুম লক্ষ্মণ কে তো বনবাস নেই আচ্ছা সে লক্ষ্মণ কেনতা নিকে ভাইর নিকে প্রেমরে নিজি করে 14 বর্ষ পর্যন্ত সেবা শুশ্রূষা করে। নিহাতি কথা দেখো দাদা সে সীতা সে পত্নীর কথা কইবি হুম হুম সতী সীতাকে নিকে বনবাস নেই হিতি দাদা হুম কিন্তু হুম। স্বামী যেতেবেলে নিকে বনবাস করিছ হুম। স্বামীর সেবা করবা হচ্ছে পত্নীর ধর্ম হুম স্বামী হচ্ছে নিকে পত্নীর দেবতা হুম তো এইগুড়াক সাবিত্রী সত্যবান হুম সেটা নারী চরিত্র আধারিত কথা দাদা হ্যাঁ যে জমপূর্ণ হুম। তার সতীত্ব বলরে হুম হুম জমপূর্ণ নিকে সত্যবান কে ফেরি আনিছিল হুম। তো আপনার কহবা অনুসারে পৌরাণিক রে কিংবদন্তি ঐতিহাসিক কথা মানে যে বর্ণনা আছে হ্যাঁ সেটা সমাজ কি কিছু বার্তা দଉଛି সমাজ কি বার্তা দুছি হ্যাঁ নিহাতি হয় চিন্তা কি হ্যাঁ সেটা হুম শিখলে হুম সেটা মানে দুনিয়াটা হ্যাঁ গোটে পরিবর্তন পরিবর্তন হইপারতা। কি পারতা কিন্তু দাদা হ্যাঁ আজি যে মানে সামাজিক চরিত্রকে এটা তো সামাজিক বি কুহানি যে দাদা হ্যাঁ সামাজিক যাত্রা পার্টি মানে চিন্তা নিকা চলনীয় কে দেখি করে চিন্তা লেখুছ লেখুছ। সামাজিক হুম এটা কাল্পনিক হুম। কাল্পনিক অর্থ গোটে স্টোরি কে কল্পনা করিদেলা রাজা রানী করিদেলা দাদা গোটে কল্পনা করি করে বর্ণনা করি হ্যাঁ ঠিক কথা যে হয়তো গুরু ভাই মনকে মুই এটা অপমান নি করবা হ্যাঁ আজিকালি যেন গুরু ভাই মানে লেখা লেখুছন হুম হুম বড় বড় গুরু মন অছন হুম মুই মানক মাত্র গোটে মাত্র তুচ্ছ কলাকারে হুম সেমন পার্করে মুই অহংকার নি করবা কি গোটে নিবেদন করবি ঠিক কথা দাদা গুরু ভাই মনকে হ্যাঁ যে গুরু ভাই মানে যিন লেখা লেখুছন হুম লেখা ভিতরে হুম। টিকে উপমা অলঙ্কার অলঙ্কার সন্ধি বিচ্ছেদ জ্যোতিপাত জ্যোতিপাত হ্যাঁ, ঠিক কথা দাদা আদিত্যাদি গুড়াকে হুম সেমনে লেখুছন মুই মনা নি করবা হুম কিন্তু তাকে টিকে সজে বাজি করে লেখি করে বহুত সুন্দর লেখি করে হুম। আমার শিক্ষণীয় জিনিস গুড়াকে সে ভিতরে টিকে প্রেস করে ভাল হবা ভালো ঠিক কথা কে আছে হুম। কলি যুগে হুম। দিনকে দিন নিকে পাপর ভাটা অত্যাচার চালিছে দাদা। হ্যাঁ তো সেটাকে লোকবার লাগি প্রাধান্য দেওয়া কথা প্রাধান্য দেবার কথা হ্যাঁ হ্যাঁ আমার কর্তব্য দেখো দাদা হুম ভারত স্বাধীন হেলা হুম বেলকে হুম। কবি মনଙ୍କର হাত বহুত থিলা হুম হুম মহাত্মা গান্ধী হুম অহিংসা আন্দোলন করি করি যেমতা হুম। মানে ভারতের লোকে একত্রিত করଥିଲେ হুম। কিন্তু সে বেলার পুরাতন কবি মানে থিলে হুম। তাঙ্কর জিন লেখার কলম মুনর জিন তাকত থিলা হুম এমতি গোটে গোটে গীত লেখুଥିଲେ তাঙ্কর অর্থ থিলা ভাব অর্থ থিলা যে হুম। দেশ পাই হুম। বলিদান করি পারଥିଲେ জীবনকে হুম তেণু করি গুরু হচ্ছে মহান দাদা হুম আর ই গুরু ভাই মনকে মুই কোটি প্রণাম করুছে হুম হুম হয়তো প্রত্যেক গুরু ভাই হুম যদি সুন্দর ভাবে লেখা দেবে লেখা দেবে হুম বার্তাটা নিকা মানে আমার সমাজ পাকে পৌঁছে সমাজ পারবা পাকে পৌঁছি পারবে হুম নাট্য মাধ্যমে হোক হুম প্রথপ্রাদম নাট্য মাধ্যমে হোক হুম গীত মাধ্যমে হোক হুম কথা মাধ্যমে হোক হুম এই সব গুড়াকে দেলে হয়তো মতে আশা লাগুছে হুম। যে দুনিয়া কিছু পরিবর্তন গোটে হবা পরিবর্তন হই পারছি ঠিক কথা দর্শক বন্ধু দাদা কହୁছন যে জনে লেখক সমাজকে পরিবর্তন করি পারছি তার লেখা দ্বারা লেখা দ্বারা হ্যাঁ ঠিক কথা দাদা বর্তমান দাদা আপনার কিন কিন নাটক গুলা লিখিছন সে কথা টিকে দর্শক মানকে কই দিও দেখো দাদা এবে মোর লেখা ওটা আছে হুম। এটা রাতি পাহিলে কহিবি কথা হুম ঠিক কথা দাদা সে বহিটা মুই লেখি সারিছে হুম হুম রাতি পাহিলে কহিবি কথা হুম হুম সেটা লেখি করে পাইক পড়াকে কলাহান্ডি পাইক পড়াকে বি দি সারিছে হুম কিন্তু তাকর কোনসি অসুবিধা হুম। বশত সেমানে নিকে ইয়ে নি করি পারবা হ্যাঁ রেলসেল করি নি পারবার হ্যাঁ। পর্চা বি বান্টি সারিছে হ্যাঁ আর বর্তমান বি দুইটা গোটে লেখা চালিছে তুমসি পড়া লাগি গোটে বহি ଯିବା হুম সেটা বি অধা হি গলানে হ্যাঁ আর তমর ঘুমরা পদর লাগি বি গোটে বহি লেখা ছত্তিশগড় ঘুমরা পদ ছত্তিশগড় ঘুমরা পদর লাগি হ্যাঁ সেটা গোটে লেখিছে ଭଲ ପାଇ ହୁଁ। ଭୁଲ କଲି ହୁଁ।
एंती टिके टिके लेखा चली छे दादा हाँ दादा ठीक कथा तो आपन के धन्यवाद जणामी धन्यवाद आमर कार्यक्रम राशि कर आपन बहुमूल्य समय के अतिबाहित बहुत करिछ बहुत धन्यवाद दादा मुई भी हाँ। तुमके धन्यवाद करू छे ठीक कथा जा हो हां आज जेन लुकायित कलाकार मन रहउछ आमके हम्म। करबा सहित हम्म आमके आसी कर जिन निके माने हम्म कैमरा आगाड़ी जेन कैमरा माध्यम रे हां दर्शक मान दुनिया दर्शक मान के जिन देखाबा लागि चाहिछ हां तेणु कर मुई बहुत धन्यवाद और अनुरोध करबी दादा जे पुरातन कला गुड़ा को जिन माने लोप पेबा के जुछि हां से कलाकार मन के उद्गार ले निके टिके निके लोक लोचन के आले बहुत निहाती दादा रहता सेटा आखर हमर काम है हां दादा सेटा हम चेष्टा करू छु दर्शक मान के केनता कर सुंदर से पुरातन कला लोकगीत लोक नृत्य हाँ। से सब के उपस्थापन करबार हमर गोटे छोटिया प्रयास है दादा और लास्ट के मुई एतकी गोटे कहबा के कहबी दादा दर्शक भाई मान के जे ई माटी प्रतिभा यूट्यूब चैनल के यूट्यूब चैनल के हां जनता हां बहुत भाबरे भल पाइबा। भल पाइबार देबे हाँ। सब्सक्राइब करबे हाँ। लाइक करबे बोली करी मुई दर्शक के निवेदन धन्यवाद दादा तो दर्शक बंधु आज थिला गोटे सुंदर अध्याय रे जने प्रतिभावान कलाकार के आमे भेट पेथिनु आ आपण मान के भी सुंदर भाबरे से दादांकर गीत गुड़ा अभिनय आपण माने देखि पारिछन एंता भिन्न भिन्न कलाकार मानकर लोक लोचन के आनबार गोटे हमर छोटिया प्रयास है आ हमर चैनल के लाइक करन शेयर करन एंता माटी लुचि जाउथिबा कला संस्कृति ऐतिह्य परंपरा मजादार वीडियो मन देखि पारबे रहू छे नमस्कार जय जगन्नाथ।